पितृदोष कौन एही दोष काहेकि लागे पितृदोष लागिले केउ सबु समस्या भोग करिबाकू पड़िथाय पितृदोष दूर करिबाकू हेले कौन करिवे हिंदू धर्मशास्त्र रे पितृपूजार कारण एवं तार फलाफल संबंध रे स्पष्ट भाबे वर्णित रहिछि किंतु अनेक लोक पितृपूजा कौन ताहा ठीक भाबे जानती नाही कि बुझंती नाही पितृपूजा न करिबा हेतु पितृपुरुष माने सेमानंको उपरे क्रोधित रहिथांती फଳରେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପିତୃଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ ପିତୃଦୋଷ ଲାଗିବା କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟାରେ ଭରିଯାଏ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନହାନି ପ୍ରାଣପୀଡ଼ା ଦେଖାଦେବା ସହ ବଂଶନାଶର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଇହଲୋକ ତ୍ୟାଗ କରି ପରଲୋକ ଗମନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷ ବୋଲି ମାନାଯାଏ ପୁରାଣରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇ ଜୀବନରେ ଭଲ କର୍ମମାନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପରି ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ପାଇ ମଧ୍ୟ କୁକର୍ମ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ମୋକ୍ଷ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ନର୍କ ବାସ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ତାଙ୍କ କୁଳ ବା ବଂଶରୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦିବସ ବା ତିଥିରେ କିମ୍ବା ପିତୃପକ୍ଷ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ପୂଜା କରି ପିଣ୍ଡଦାନ କରନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି आमे प्रतिदिन खाद्य खाउथुबा बेले मृत आत्मा माने वर्षकु थरे मात्र खाइबार सुजोग पाइथांती तेणु एही दिन जदि तांको कुळरू केही पिंडदान न करे सेमाने खूब कोपित होई जांती फलस्वरूप तांको कुळरे पितृदोष लागिथाय एही दोष लागिले घरे सबुबेले कलह अशांति लागि रुहे एवं कोनोसी काम ठीक भाबे होई पारे नाही एहार विपरीत जदि पितृपुरुष प्रसन्न रुहंती तेबे तांको कुळर लोक जीवन रे सबु किछि खूब सरल और सुविधारे पाइथांती तेणु प्रत्येक व्यक्ति पितृपुरुषक शांति निमंते पिंडदान सह पूजा कर्म मान निश्चय करबा उचित। तो वीडियोटी भल लाइक गोटे लाइक करंतु आगो को एभली अपडेट पाइबा पय हम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखो थिबा बेल आइकन को क्लिक करंतु एवं सोशल मीडिया रे हमको फॉलो करंतु। रहउछि धन्यवाद।